बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपके घर के अंदर या दुकान के अंदर या आपके किसी कारोबार की जगह पर किसी जालिम ने जो है जादू करवा कर उसको दफना दिया है, जिसकी वजह से आपके कारोबार पर, आपके मकान पर बंदिशें लग चुकी हैं। जादू करवाने के बाद कुछ लोग दफना देते हैं अपने जिसके ऊपर जादू करवाते हैं उसके घर में, या उसके कदमों के नीचे, या उसके दरवाजे पर, या उसके मकान के पीछे, या घर के अंदर भी जो है दफना देते हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर के अंदर कोई कैसे दफना सकता है? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो कोई कैसे दफना सकता है? याद रहे कि कभी ये काम इंसान बजाते खुद उसके ऐसे करीबी इंसान से मिलकर के ये काम करवाता है, यानी कि दफना देता है। और कभी कभार जो है जो जादू की चीज़ें होती हैं वो घर की ऐसी जगह में रख दी जाती है कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। बेड के नीचे या सोफे के नीचे या अलमारी वगैरह के नीचे या ऐसी जगह रख देता है कि इंसान वहाँ सोच भी नहीं सकता। या इसके अलावा जो है इंसान जो है, ये तो हो गया इंसानों से इंसानों का तरीक़ा जादू की चीज़ें दफनाने के लिए। बसा औक़ात जादूगर जिन्नातों के ज़रिए से भी जो है अपने जिसके ऊपर वो जादू करते हैं उसके घर के अंदर जो है जिन्नातों के ज़रिए से वो चीज़ें या तो रखवा देते हैं, या फिकवा देते हैं, या दफन करवा देते हैं। कभी कभार जो चींटें आती हैं, ज़रूरी नहीं कि इंसान ही वो चींटें डालते हैं, बल्कि जिन्नातों से भी जो है ये काम करवाया जाता है। अगर आपके घर के अंदर भी जादू की चीज़ें दफन है, जिसकी वजह से घर में तबीयत ख़राब रहती है, बेचैनी रहती है, टेंशन रहती है, कोई भी काम में जो है कामयाबी नहीं मिल पा रही है, डिप्रेशन, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जादू की चीज़ें कहाँ दफन है, कहाँ पर रखी हुई है, उन तमाम का पता लगाने के लिए बेहतरीन पावरफुल मुजर्रब तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए, बहरहाल पहले हम आपको तावीज़ लिखने का पूरा तरीक़ा बताते हैं, फिर उसके बाद तावीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है वो तरीक़ा आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना, सबसे पहले इस तरीके से जो है ये पूरे खाने बना लेने हैं जैसे आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। बनाने के बाद यहाँ पर आपने 786 लिखना है। 786 लिखने के बाद में फिर जो है इस तावीज़ की जो चाल शुरू होगी तो दोस्तों वो यहाँ से होगी। आपने पहले खाने में 100927 यानी कि 100 927 आपने लिखना है, और फिर उसके बाद में जो है दूसरे खाने में आपने 100 928 लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने तीसरे खाने के अंदर दोस्तों जो है 1,0929,29 लिखना है। फिर यहाँ आपने चौथे खाने के अंदर जो है 1,0930, और फिर यहाँ पांचवें खाने के अंदर 1,0931 लिखना है, और फिर ये छठे खाने के अंदर 1,0932 लिखना है। फिर यहाँ सातवें खाने के अंदर 1,0933, फिर यहाँ आपने आठवें खाने के अंदर 1,0934 लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ नवे खाने में आपने 1,0935, फिर यहाँ पर आपने 10वें खाने के अंदर 1,0936 आपने लिखना है। फिर यहाँ 11वें खाने के अंदर 1,0937 आपने लिखना है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ 12वें खाने के अंदर 1,0938 आपने लिखना है। फिर यहाँ पर आपने 13वें खाने के अंदर 1,0939 आपने लिखना है। फिर यहाँ पर आपने 14वें खाने के अंदर 1,0940, और फिर यहाँ 15वें खाने के अंदर आपने 1,0941, और फिर लास्ट वाले खाने में 16 खाने में आपने 1,0942 आपने लिखना। बस इस तरीके से दोस्तों ये तावीज़ आपने मुकम्मल करने का है, जो चाल मैंने आपको बता दी है। जब आप इस चाल से तावीज़ लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तावीज़ बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। याद रहे कि ये तावीज़ आपने कब लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो भी तरीका जो है आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तावीज़ आप पीर के दिन लिख सकते हैं। इसके अलावा इस तावीज़ को जो है जुमेरात के दिन लिख सकते हैं, जुमे के दिन लिख सकते हैं। तावीज़ लिखने का जो टाइम रहेगा वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद रहेगा। तावीज़ लिखने से पहले रिजाल व गैब का ख्याल करना ज़रूरी है। रिजाल व गैब के 2 वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद ये आपने तावीज़ लिखना है। तावीज़ लिखने के बाद अब आपने जो है देसी मुर्गा लेना है।
یاد رہے کہ بولر مرغا نہیں لینا کہ اس کو چلنا پھرنا کچھ آتا نہیں ہے، بس وہ اپنی جگہ پر رکھا رہتا ہے۔ بہرحال آپ نے دیسی مرغا لینا ہے جو گھروں کے اندر پالا جاتا ہے، اور مرغا بھی جو ہے آپ نے کالے کلر کا لینا ہے، کالے کلر کا دیسی مرغا آپ نے لینا ہے۔ اگر ہلکا پھلکا تھوڑے بہت کوئی دبے ہوئے دوسرے سفید یا کسی طریقے کے تو چل جائے گا، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ دیسی مرغا لینے کے بعد پھر یہ تعویذ کو آپ نے لپیٹنا ہے اور کالے کلر کے دھاگے سے اس تعویذ کو پیک کر کے مرغے کی گردن میں آپ نے تعویذ ڈال دینے کا ہے، یعنی کہ مرغے کو جو ہے تعویذ پہنا دینے کا ہے۔ اب جس جگہ آپ کو شک ہے کہ یہاں پر جادو کر کے دفنایا گیا ہے، اس جگہ پر آپ نے جو ہے مرغے کو چھوڑ دینے کا ہے، اس گھر کے اندر یا اس جگہ کے اندر۔ اس کے بعد مرغا جو ہے چاروں طرف گھومے گا پھرے گا، قریب 10 سے 15 منٹ تک جو ہے وہ ادھر سے ادھر چکر لگائے گا۔ لگانے کے بعد پھر جہاں پر جادو ہوگا دفن، اس جگہ پر جا کر کے جو ہے مرغا بیٹھ جائے گا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ بس مرغے کی گردن میں ہم تعویذ ڈالیں فوراً مرغا اسی جگہ پر جا کر کے بیٹھ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، مرغا چکر لگاتے ایگزیکٹ پوائنٹ پر جو ہے پہنچ جائے گا اور وہاں بیٹھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ جہاں وہاں پر کھود کے دیکھیں گے یا اس جگہ کو تلاش کریں گے تو وہاں پر آپ کو جادو کی جو جادو کے ذریعے سے یا جادو کر کے جو چیزیں جو سامان وغیرہ دفنایا گیا ہے وہ وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ یاد رہے کہ جب بھی آپ کھودیں تو پہلے اپنا حصار کر لیں۔ حصار کے لیے آپ نے جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے لاسٹ میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے تب آپ اس جگہ کو کھودیں۔ یاد رہے کہ وہ جادو کی جو اشیاء ہوں گی، جو چیزیں ہیں، ان کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگانا ہے، بلکہ آپ نے اچھی کوالٹی کا گلفس لینا ہے۔ گلفس لے کر کے اس کو پہن کر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو وہاں سے نکالنا ہے، اور نکالنے کے بعد میں جو ہے ایک مٹی کے برتن میں رکھ کر کے جو ہے آپ نے ندی کے اندر بہا دینے کا ہے۔ جلانے کی غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو جلا دیا جائے، جلانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے بہتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے بہا دینے کا ہے، تاکہ وہ چیزیں بہا جائیں اور ان کا اثر جو ہے پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہہ جائے۔ بس یہ طریقہ ہے جادو کی تمام دفن شدہ چیزوں کو نکال کر کے ان کو بہانے کا، ان کو جو ہے ختم کرنے کا، ان کو نشٹ کرنے کا۔ بہرحال آپ کو اگر ویڈیو ذرا بھی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ یاد رہے کہ تعویذ لکھنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے، جسم لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ بیٹھ کر کے آپ تعویذ لکھیں گے اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ پورے قواعد قانون کے ساتھ جب آپ تعویذ لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے مقصد کے اندر ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ بہترین، خاص، پاورفل، مجرب تعویذ ہے۔ دفن شدہ جادو کا پتہ لگانے کے لیے آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔